Raju, you were the winner in Big Boss. So here also we celebrate Big Boss a lot. So have you watched any of Big Boss Malayalam season? Palmanithan. அவங்களுக்கு தெரியும். அவங்க உள்ள லவ் பண்ணி வெளியிலயும் லவ் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குல்ல, அது நான் பார்த்துருக்கேன். அப்புறம் இந்த ஷோவோட ப்ரொமோவும் அங்கே தான் ஷூட் பண்ணுவாங்க, சென்னையில் ஷூட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஷூட்டிங்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன். நம்ம இன்னொன்று பிக் பாஸ் ஏன் சீசனையும் நான் பார்த்தது. ஏன்னா நம்ம ரெகுலராக நம்மளோட ஃபுட்டேஜ் வந்து நம்ம ஏதோ நல்லா பண்ணியிருந்தா நல்லா இருக்கும். நம்ம குளிக்காமல் ட்ராக்ஸ் டிஷர்ட்டையும் போட்டு அங்கேயும் நடக்கிறது நம்மளே எப்படி பார்க்கறது. நான் இப்போ வரைக்குமே என்னோட ஒரு 5-6 எபிசோட்ஸ் மேலே பார்த்ததில்லை. ஆனால் வந்து அந்த பிக் பாஸில் இருக்கிற கிளிப்பிங்ஸ்லாம் யூடியூபர்ஸ் வந்து பண்ணுவாங்கள்ல, அதுதான் சேனலில் வர்றதை விட அந்த யூடியூப்லேயும் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் எல்லாம் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க கட் பண்ணி போனால் அதுவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இன்னும் பார்க்கறதுக்கு. சாங் போடுவாங்க. நம்ம கியூட்டாவே இருக்க மாட்டோம், ஆனா கியூட்னு சொல்ல நம்மள கியூட் ஆக்கி ஒரு வீடியோ வந்து பண்ணுவாங்க. அதான் சொல்றேன். இப்ப நம்ம சொல்றது வந்து சில இதுல கம்பேர் பண்ணி அவங்க சொல்லும் போது தான் இதுக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் தெரியும். ஸோ அது வந்து தமிழ்ல பிக் பாஸ் பயங்கர கஷ்டமா. നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് സ്വഭാവം ക്യാരക്ടർ എല്ലാവർക്കും தெரிஞ்சு போச்சு. ஆமா, നിങ്ങൾ നടിക്കും போது any problem? அப்படிலாம் இல்லை. நம்ம வந்து ஹியூமன்ஸ் எல்லாருமே ஒரு நாள் வயசு கூட கூட ஒரு மாதிரி மாறிட்டு தானே இருப்பாங்க. நம்ம எல்லாரும் நேற்று மாதிரி இன்னைக்கு இல்லை, இன்னைக்கு மாதிரி நாளைக்கு இருக்க மாட்டோம். ஸோ அதனால நம்ம எல்லாரும் எக்ஸைட் பண்ணிட்டு வித்தியாசமாக எக்ஸைட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நல்ல டைரக்டர்ஸ் ரைட்டர்ஸ் போகும்போது நம்மள ஒரு படத்துக்கும் ஒரு மாதிரி, அடுத்த படத்துல சைக்கோ கில்லர் அந்த மாதிரி வித்தியாசத்துல அந்த மாதிரி சொல்லுவேன். ஆமா, இல்ல the real thing is பிக் பாஸ்ல பிளேஸ் aren't playing. பிளேஸ் விளையாட மாட்டாங்க, வெளியில இருக்கிற ஆடியன்ஸ் தான் விளையாடுவாங்க. வீக்கெண்ட் வந்து வெளியில என்ன சொல்றாங்க, அந்த ஆங்கர் வந்து என்ன சொல்றாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாரோட கான்ஃபிடன்ஸ் மேல கீழே போகும். இஃப் த ஆடியன்ஸ் டசன்ட் லைக் சம்ஒன், யாரையோ பிடிக்கல எல்லாம் திட்டுறாங்க அப்படின்னா ஆங்கரோட பிஹேவியர் டுவர்ட்ஸ் தட் கைல வித்தியாசமா இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த அவங்களோட இது வந்து இன்னொன்று அந்த ஆடியன்ஸ்க்கு ஒருத்தங்களை பிடிக்கல அப்படின்னா, ஆடியன்ஸ்க்கு ஒருத்தவங்க பிடிக்கலன்னா அவங்க என்ன பண்ணணும், அதே ஆடியன்ஸ்க்கு பிடிக்காதவங்களை பிடிக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஆடியன்ஸும் சேர்ந்து விளையாடுற கேம். ஸோ என் சீசன் வரும்போது என்னை வச்சு விளையாண்ட ஆடியன்ஸ்லாம் நல்லவங்களா இருந்திருக்காங்க. அதனால ഇപ്പൊ മലയാളക്കുട്ടിയാണ്, തമിഴിലെ സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാരക്ടേഴ്സും അവിടെ. എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് മധു എന്നാണ്. അപ്പം എനിക്ക് സാർ ആദ്യം തന്നെ കഥ പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് ചൈൽഡിഷ് ആണ്, പക്ഷെ കുറച്ച് ടോംബോയിഷ് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നൊരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറും ഇതും കുറേയൊക്കെ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് ആക്ച്വലി അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. എൻ്റെ ഈ പടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്, സാർ നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു. സോ അതിനുശേഷം ആൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഭയങ്കര സെറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഫണ്ണാണ്. ഒരു സീരിയസ് മൂഡല്ല, ഒരു കോളേജൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഫൺ സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനും ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഒറ്റ ടേക്കിലൊക്കെ പോകുന്ന സീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ടഫായിട്ട് തോന്നി. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്തു വന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ കട്ട് സീൻസ് ആയിരിക്കും. സാർ ഒറ്റ സീൻ തീർക്കും. അത് കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു ആദ്യം, പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് നമുക്ക് വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം അത് ഭയങ്കര ഈസി ആവും. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു കട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ ആ സീനിൽ ഫുള്ള് ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അങ്ങനെ രീതിയിൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇവരൊപ്പമുള്ള ഇപ്പോൾ ശരണ്യ മാം അങ്ങനെ കുറെ ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പക്ഷെ അവരൊപ്പമുള്ള ക്ഷമയായോ ഞാൻ ഈ പടത്തില് ദേവദർശിനി മാമിന്റെ മോളായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ദേവദർശിനി മാം ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കാഞ്ചന മൂവിയില് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. പിന്നെ ശരണ്യ ആണെങ്കിലും VIP-ലൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും കണ്ടിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിനൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പൊ ഞാനതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. എനിക്ക് ദേവദർശിനി മാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടുപേരെയും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു നല്ല മൊമെന്റ് ആണ്. അതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡോടെ ഇരിക്കും. ഇല്ല, അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സോങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ അമ്മയായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അമ്മയും ഞാനും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ, ആളുടെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ്, ആളൊന്നിനെയും പറ്റിയും വലിയ ടെൻഷൻ ആവില്ല, ആളിങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു
അല്ലേ? അത് ക്രിയേറ്റ് അല്ലേ? സോങ്ങില് ട്വിൻസ് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ அவங்க இந்த படத்துல இருக்காங்களான்னு கேக்குறேன். നിങ്ങൾ മലയാള പടം നിരവധി പാട്ടുകൾ കാണുന്നുണ്ടോ? இல்ல எனக்கு மலையாளம் ஆப்வியஸ்லி மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ் எப்படி பார்க்காம இருக்க முடியும்? ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ ഒരു പടം ചെയ്യണമെന്ന് സാറിന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹം. இது ஆக்ரஹமா? ഡ്രീം. ஆக்ரஹம் ആഗ്രഹം என்ன தப்பா சொன்ன மாதிரி. വേർഡ് അല്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. இல்ல எனக்கு நான் மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணணும் ஆசை. ஃபஹத் ஃபாசில் சாரோட லாலேட்டன் டைரக்ட் பண்ணோம். ரொம்ப பெரிய ட்ரீம்ஸ்லாம் இருக்கு, பாப்போம். அதான் நல்லது சொன்னா நீங்க என்ன ஆഗ്രഹம் அப்படிங்க? ആഗ്രഹം ഒരു നാട്ടിൽ വേറെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് இல்ல அக்ரஹாரம் ஏதோ ஆக்ரஹம் ആഗ്രഹം